waishilizi watukufu wa he radio Nukta FM, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Waangalizi watukufu wa he shabakatil internet ya tosa na salamu hoju ya hanyu mubasharatan ranzinda harumao mji wa ezi moroni hunu garimnikaoni hawa jimla aivumao harumaensi ya hatu uhonyonsi mridungao na nyimjoka uridunga harumaeze habari za hatu za Komor tosa na salam hoju ya hanyu. La plateforme multimédia et multiservice pour la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance au Comores vous présente yekipu ya taifa ya mpira wa mdu Salakant yinjia harmai tarehi ya mpira wa mdu ha daraja ya helebara la Afrika ngarjo unanua winji wa maelezo harmai za habari za hatu za Komor za usiku wale weinu tarehi mengomili na ndaru ya mwezi wa Mars mahazibuzili wa 22. Le suala la heze mali za he opepo wa keneti ikao wakawarivumia harmainti hatu nana le kafa la he mtoto wa he coronavirus ze mali zinji ikao dusatolwa ne banki ya dunia hadaraja ya uka Komor ngedingoi ijuwe saidiwa ilawe hozongoni ulihode makafa maziro ya remao ya dunia na yao ya warema uhusu upepo wa hekenet ye sirkali ya Rais Azali Asumani ihansi wa idondo ne banki ya dunia ili utaha ye sirkali ieleze eswarafa ya heze mali za hekeneti ne covid enamna ye sirkali warmilia wa Komor zemali hizo haubenu ye banki ya dunia wasaha ye sirkali ikewawihi ikubali na ustehi ya mikataba baina ya he banki mondiali waitia mhono ne sirkali ya Komor wakati wakau stakabadhishiwa zemali zinu za msaada wa huja uje unufaishe wa Komor holi makafa maziro ya remao yensi ye cour de compte ho wasta wa he hazia hao kikawaida wanjia hazini holi za tarajiwa ne bank mondial haureje imbabi dingoni usonima wa Komorika ngwaishia ule kalima la cour de compte eli ne tafsiria hayo hindi harmenti ezo maana za he cour de compte harme mahakama ya juu cour supreme ezo maana hao hindi ezo maana hao wa Komor wazaza hangu wajomba hangu wahule na karibu mlio hundani na mlio bonze mishili yao radio yanu radio Nukta FM ndungao ya shabakati internet inumba wanku cour de compte iliyo haruma mahakama ya juu ikawe hazi hao duhangalia swarafa ya heze mali za heze wizara mbali na mbali neze idara mbali na mbali ne mashirika ya daula mbali na mbali namna waswarifuo ze mali za hebije namna waswarifuo ze mali zinji yao harme mashirika ya daula yodo hazi jukum ya rihwa ye cour de compte habeshelea amreje mbabi dingoni harmele panza la mahakume na mirandaru ralanio huja bimana de mahamitsano ya sami de mahamitsano ya ikilini de mahasitari lonioin ya Azali Asumani ye cour de compte haini maha wakaufanya rapport uhusuze swarafa za ezemali zirumishi hao harmaze wizara mbali na mbali harmaze idara mbali na mbali harme mashirika ya daula kumena mailirlo nayo ze rapport za haini maha ya haini harmaze mba wanazivumbwa yabo
kabati rapori yabo ya Cour des comptes waifanya wainikae mahakama ya Komoro, wainikae serikali ze serikali za kabanu walo rapori ndahafu ionesao kaya ze serikali za kabanu ze wizara ne ze idara ne mashirika ya daula ya swarifundo malamafu tabia nyibungufu zawidi nkabale harmale panza la hemaha kume na mirandaru ralanio huja ze rapor jimla za he Cour des comptes za heze hazi za urahatifu ikaunga mdo subuti nambe ebanu ka hiyo chengi harme kume ya handani harume mashiri haruma daula ya Komoro haruma zembawa mbali na mbali za daula ya Komoro ikaongetekelezao ze wajibu za heze hazi za hao Cour des comptes ngamambo ngwa wahandani ngwa wavili ngwa wararu haruma wandu watekelezao ze hazi za hao haubenufu harme daula hiyo lakini enongoti doke Cour des comptes wafanya hazi wanike serikali ni mahakama wamba ze wizara ngaziswarifuona ze mali ze idara ngaziswarifuona ze mali mashirika ya daula ngaswarifuona ze mali enongoti ndiyo yabo wo watoa wapue jukumu ya hao hosoni mwa Mungu wapue jukumu ya hao hosoni mwa daula lakini enongoti ndiyo ebo Kongo ambao kaya ngabo masakala ngabo wiji zenugo katswe dando katsu swari fulondo wala dhimwa hukumu de mahakama wala dhimwa hukumu de mahakama na baninu mpawa ya he mahakama ya Cour des comptes iliyo harme mahakama ya juu sheze rapor za hao za howi zimbali na mbali ufanshi hao harmaze wizara mbali na mbali neze idara mbali na mbali ne mashirika daula mbali na mbali ulonayo masakalano ubungufu wa howizi ne matata pari anyao ngatsungo tekeleziziwa serikali rais wa daula ngutonikiwa waziri wa mahakama hanikiwa rapport procureur général hanikiwa procureur de la république hanikiwa ndio wajoka ulekeze ntimba ukwala limwelekeze ntinda wao wanikiwa we makaratasi de marais wa daula wanikwa makaratasi ya hezijiriyo ni mala mafu ya fanshi hao de mawaziri wanikiwa makaratasi yao ya hemala mafu no wizi ujiriyo de ma procureur général de ma procureur de la république wanikiwa mala mafu ya hema tata no wizi ujiriyo ikao ye Cour des comptes nge kwawe jukumu iwanika sha kozi badili hao owizi ngo tsungo bakinda ulawo ze tabia nyibungufu ka tsungo bakinda zila wizo kabati zibadili hao ya mijarada yo izimbi hata ranzi mahakama ya juu ranzi do présidence Beti Salam ranzi do secrétaire général du gouvernement ranzi hojumba la mawakala ranzi hahe waziri wa hezaba wa mahakama ranzi hoda honi hae procureur général kabati zibadili hao owidi utsobakinda ulawo karina ubadiliha yensi kaina ubadiliha yetoma yangi yonyonvu tena ngiyo nyonvu ekangabo wandu wanona twamaya waloma optimist walona twama yanku ya kangabo zijoka ubadiliha simengo ni mami nsimengo ni mo wandu wa aminio ya ukaya owizi ngojoka ubadiliha hamwezi hauka wallahi karzambaundo matata ya joka ya badiliha harmele panza lahe makume na mirandaru enge kweli rambaga ranzori badili honge nsujua Cour des comptes wodu wafanya uhazimbi wambao ngabo wizi ngabo matata bisebo wandu hazi wa hao kwa sina ijirma sha ekati nanzandrin kwazitso ya heze rapor za hao harmale panza lahe makume na mirandaru ngwa ambao ya ukaze nukacho ndando eswarafa ya heze mali za daula ngiyo pombono
eswarafa ya heze mali za daula ngiyo pombono gestion ngiyo opaque ilwa anu wazungu anu ETP wachohelewa kabati zibadili hao sambi kacha zibadili ikililu kacha zibadili azalido mwana kamba kabati zibadili hao harmo widi yode mana ye jumuiya ya madola ye Banque Mondiale bandia le kafa la hekeneti la kalarine mabana bandia de mtoto wa COVID ya dungia ranziba la hata na lelo ya remawe ye dunia kamili ye Banque Mondiale ye banki kuu ya dunia kaijadiwa za Komori jana mali ya tsomashashi ili isaidie serikali isaidie marainya ngamzwando ukaya harmo wakati wa hopepo wa hekeneti side Banque Mondiale bahe yensi ya Imarati warirwali ya mataka menji aususu mataka ya shahula sha ukazabo myomo juu izo kargo mbili za tukaza jaya taka ranziziwa nganu sukari sohole tomati la haini hindu sha ukazabo myomo juu kargo mbili nkuu za haja la aeroport bana za jazaba huwe taka hiyo wallahi mkomori ujamange na daho hao no itaka hiyo ibaliwa injao hao na jato ushahidi manu harmesha bakati la internet izo zambaga zidozini kwa imarania itaka hiyo ashhadu la ilaha illa Allah ashhadu anna Muhammad rasulullah kumru joba hanu yaenda izo des envieux izo zombi liranzi yabweke jumuiya ya madola jumuiya ya Ulaya ye Banque Mondiale watsahai Komoro hakaba wakati warawaze mali wakauja waere serikali ya azali ranzize mali za hekeneti za hopepo ranzize mali za COVID sha wafanywa wasinye wa convention entre Banque Mondiale na FMI ni serikali ya Komoro uka ekeze mali mrumia ngejola vimumje mreleze enamna marumi inda ila dossier yamba Kamaldin Swefu waziri wahe mali hasaha hanjishia mahakama ya juu maana Cour des comptes wasahe wabenue wandu wakauswalifuze mali hizo ikao kajakana haki hata Kamaldin Swefu tena rizambando kajakana haki hakana haki harma conseil de ministre vous posez problématique ya kanga mwanzo parce que tianzishiwa amonokurie sazinu za he Banque Mondiale ne FMI wananzishia kanga wanzao wajue zajiri enamna raswalifuze mali izo kama hajoka hakana haki huuzisa le baraza la mawaziri la haini mfumsano waka sero makarata titanu njeri jeleze enamna zemali za swalifula za hekeneti ne COVID shenamna yafanya kajafanya ndo ekazi hakahanzishia Cour des comptes hakahama yeye ngena pouvoir ya hanzishia Cour des comptes kabati waziri ulo na pouvoir ya ujua ya hanzishia Cour des comptes ukanga manzo njemnibirilie harmale dahola hangu harma wizara hangu nitundiye gestion tsainu haechera iswa daula par la voix de son secrétaire général du gouvernement. Haïti est président du Parlement, président de l'Assemblée. Haïti est ma gouverneur. Nous allons les pouvoirs. Il y a ça et Cour des comptes. Parce que Cour des comptes, il y a de hazia hao. Kawaida ya hainima hawatunde zemaliza daula amade namna na mweleza ni zoan. Il y a de hazia hao. Wouji auto saisisse. Haini maha hau haini wakati watahewa jue eze swarafa za heze mali za daula inamna zirumishi hao yo kawaida yo demana ramba ka ye procedure ya hewaziri wa hemali ni bije bana Kamaldin Swefu ya kaya ibitsa kaijaka ya dungai administration ne sharia shahenzi
wadumana banuliza mbao limjuzaoni haumhashirishani he daraja ya he information ya ukaya le suala la he dossier ya he keneti le dossier ya he covid heze mali za he bank mondial wanikai serikali ya Rais Azali waswarifu husu upepo wa he keneti ne covid ya Cour des comptes wafanyawe hazi ya hao wafanyawe hazi ya hao madhamana wastahiki waishiliwa waishiliwao chaque ishiliwa he dossier ya Kamaldin Sefu en tant que ministre des finances ya andishi ya Cour des comptes ha amri ya he daula ha amri ya he raisi wa he daula ngelavimuo e dossier hiyo ikewawi ili ye Banque mondiale wa hunde uvenufu d'ici le 30 juin. Le 30 juin ngelavimuo e serikali istakabadhishe e rapport e namne swarafa ya hemali ya hekeneti ne covid e namna rumishi hauson me Banque mondiale wajau e Cour des comptes gehangalia ule panzala hema hamiraru ralani yuhuja e namna e gestion ya hemeri ya moroni e namna kaswarifulwa hatuhma ikawa hiyo waji autosezise wajilazimisha he hazi ya hao Cour des comptes waangalie namna ya swarafa ya he zemali za kaunjia harma emeri ya moroni e namna zarumilwa wajau ya Cour des comptes ngehangaliao wa mjarada wa he universite e namna ya swarafa ya he universite e namna ya henda zolo dossier prioritaire zilo swafil awal ze dossier izo soldar ikao ulabanu numiso wa juin e rapport officiel ya he Cour des comptes ya lazimo ilao sheyo mimi Ibrahima susini kathamani mana e kamijara de rapport ya hegu e Cour des comptes baadi wafanya baadi minji ye mijarada ilo yabo waifanya wamba zenongo zende nai baadi zinji ze dossier nziron kuhuru ye Cour des comptes wazifanya hazi zilo yabo zitreneo zitona ndazi haukabane ndazi hindi bwa komo ndazi bandi ya Cour des comptes ngefanya we hazi ya hao ya lavini awe le baraza la mawaziri lifanshi hao haini mfumsana ye ministère public mana de wizara ya he mahakama ikao yonge stakabadhishi wao hahandani yodo wizara hahandani inikiwao rapor ya matata ya jiri harma wizara hau harma idara hau harma shirika la daula ikatano hanzan jenreje yoge joka edition spéciale ya ranzide yezia sambi e mahamitsan ze dossier ikaudo za traité wane Cour des comptes za hamba ukaya e swarafa ya heze dossier za wakauzi traité kazi jendando izonga mjo huja harma edition spéciale nije harma e yezi ya ikililu ze dossier za traité wane Cour des comptes ikawe Cour des comptes wajitamka waonesa ukaya hakika malamafu rije harme mahasi tainu lonio inu la Rais Azali 2016 hujana lelo 2022 rimjimli sizieni Wautsovu ne matata ya swarifula uhusu ya mijarada mbali na mbali ya he Cour des comptes wai ukumu eza badili handazi yeza badili handazi ranzo wakati wa sambi eza badili handazi wakati wa ikililu eza badili hazi joka ubadili handazi haruma yezi ya Azali lelo
mimi ngamrejei ngamroitere nambe hukaya kafa boliwali kafa boliwali kozijo kaubadilia kozijo kaubadilia yomengoni mweze nungwikao zirisikitisha rikekarika ya harma ye dialogue hakale panza la he dialogue rikari jivuru thumma rijivuru kisha rijivuru ili ritsendera hundihe harma nrabo rimhashirisheni nrabo rendera enshi nrabo. Pour moi, c'est du mensonge. Parce que, esirkal, hauna be mavamana wa hensi, kwa tsutsa hazenongo zibadili. Azali hafanya zinji, watsina asizi. Azali hafanya zinji njema, hafaida ya hemaranya, watsina asizi. Helewana, daina Kamaldin Swefu, wakati yaka directeur general de douane, helewana daina Sedali Shehan, helewana daina Manja Sadi, helewana daina Msaidie, helewana daina Belu, ngalifanyao namna kadha hata namna kadha upande wa helapital el maarufu ngari usao yokaijaka utsaha asiz. Iyo kaijaka utsaha asiz. Iyo Hamadi Darusi manjishi jimla wa serikali kaja demande assise daina Shehani harme decision ya el maruf watu sanganyana we magora wa yareme waili Hamadi Darusi hakamandishi jimla wa serikali wayulo directeur general wa hydrocarbures leo Sedali Shehani haka ministre de finance wayulo directeur wa Comor Telecom leo wastakabadhisha azalia fikra hao wambangari usawe la pitali karsukubali ze 5 e projet ya 50 li ya serikali ya Faransa yanzo financewa ni agence française de développement AFD wakaanza wali washie maternité ya 50 li ya zitanda 50 bure e serikali titowe hata Hamadi Darusi na Shehani na Azali ne serikali ya hao wamba karsutsaha e projet hani yobo wa Faransa yomengoni mweze nongo zaritsanganya zarambia ukaya riwangu mhono wamba ngari usawa ya hatu ngari wa hao ya 600 li 650 li 650 li zitanda ziwi majana marandaru na mengo mitsanu badala ya zitanda 50 la kanzari wawazo yukaija kautsaha assise yukaija kautsaha dialogue zenjema zinvestissement azali azifanya harmali swala nzuani na mwali na harmaintini izo kazi jaka udemande assise abon sina ujua hangwa ndrabo sina ujua nindena kosione ndrabo azali kangwa njia fanya ndongo njema harmensi ujua fanya watina asisi azali kangwa njia fanya ndongo njema harmensi ujua fanya watina dialogue. Ça je l'ai bien compris comme ujua nibadi le fikira hangu e keze nongo wari rumao wambangu anzo wabadili ngwajo ubadili kangwa nzua badili ye mala mafuno wizi uliyo hanu maze idara mbali na mbali ika ushahidi nlonu nsubuto namba ukado wizi ni mala mafu mbali na mbali ushahidi nlonu des rapports za he Cour des comptes wazifanyao haini maha izo dezi hakikisha ukayenti ketu swari fulando mimi tside wabo de Cour des comptes diamba ukeswara faya hedaula keiti njema upande wa heze swara faza mali kazi njema ze rapport ngizo yabo écrit noir sur blanc ekema auditeur wahe
ye Cour de compte ngoma incompétent yo problème ya hedaula shawo ngwamba ukaze nugo katsinjema abonga mjunga manyo nao ngamjitsanganyo nao hauka wao wa nikwa aminifu ne daula waangalie gestion ya heze swara faza heze mali za daula enamda ziswari fulao ngwamba oze swara faza heze mali za daula ngazi swari fulao nai yode mana njunga manyo nao shanja tsodo subuti ni mebanu nambe daula yununge swari fulao nai haswara fahindi mindo mtangazaji ni lazima ni informe ngamu informe izo zambao no wastahiki wazambao ambao kaya zinunga zinduna ngeke kaze nongonga nambao ngazendona ikatswenda na ipia ngabo zendondunga bozendonai yudi tofauti iliyo baina ya wandu wengi warishiliao shabakati l'internet ya Radio Nukta FM wari aminio de ligne editorial ya hatu radihansi zayo ya ukasi ukubali ngari kubaliyo ezakiri ezatsukiri usinlazimishe bomize serikali ni kubali ukazikiri ezatsukiri usinlazimishe bomize serikali ni kubali ezatsukiri iyo kenukiri yodoko kenukiri kojo shinda yani hule ni kubali ndongo ikao kazi jakiri ayodoko yo yembabiwa mdatsinji ngasibanu eberamu ya rais wa daula esharafu ya rais wa daula ngari stehiyo wala karnau parojo kubali mbia dharau liberamu ya hatu beramu ya taifa ile jimbo la taifa rais wa daula zenungo hizo zondaro izo ngarjo hufa haini bahanu liyo ngarjo ziwania haina mndu ngarjo ujua mvumbwe namna sisi ranzao haina mndu ngarjo ujua rimvumbwe namna sisi ranzao she rais wa daula hayeche wede mndu ikao nge couvert na shempa kata jondongu ya rendi era isiwa daula wode rais wa daula baishenge na foti ngari yonao ngasine namna yasi uzamba yasi umambia efoti hahe yaloniyo ya irekebeshe watsina uka ripwe shewo shahedaula auke shewo shahedaula sharafu shahedaula daula inu de rais wa daula de beramu de jimbo la taifa yode mana lo furahani lilo ni salakanti yode mana lo furahani lilo ni salakanti na haini mwana mkomori ya lo furahani ni salakanti ekipu ya taifa bala kabati nongozi njiwala ompira ngore wao ze Real Madrid, ze équipe de France, ze équipe kunkunku za Europa, zirao za Angleterre, za imo pianga zirao mpira nongwajibi wao shata fautia hazo nasi wa Komori dokaya ekangari wonawe salakanti la de beramu de mahaba ya hii nation l'amour de la patrie shudi shalitanganya no wana wa salakanti shatsuka mpira wodu waura ondo hawoche kabati edunia aba haina mndu haini wanu watsungura football watsungo ujue football edunia ya lelo rezentin titi e football nge ijulao siwa titi halisi e kangar jujuao siwa titi Komori nonga ijuawe football hata itsongeza wanantuda wane wa hatuanu maore mwalinga zijanzuani nge pepe yao harmale bara la Afrika hata sababu do mpira wangu salakanti na mangalie ye machi ya hatu na Cameroon enge bala rikarishindi kwa jazi jifanyilia iziba tazila inti ya Cameroon ne federation ya Cameroon ne mavamana wa hekani kwa jaka wafanya hizi timbwiri zila waremaye majueli wa hatu bahate kochi
wa mrema covid renda hata alhadhir shakere nda hime goli miracle ila ijiri wandu waone football yare shihabala ingeri kari zanongozi laka jakaza jiri rikaurada sina Kamerun riwalaza ribiriri heya karjajo kan ekipu ya hatu neti ya hatu kaijajo kana 80 ku hamade 80 loni olelo harme dunia Mwenyezi Mungu tsopwa baya utsobe haba hapwa baya zetamburi samba ubanu harmensi ya hatu ne gestion ya henti ya hatu ke gestion ya hezemali za hatu za daula gazi swali fulao hii yo mengoni memi hima bali na bali loniyo mengoni memi hima bali mali loniyo ndeze parembiri lonizo harme gazija harme nzuani hata naba harahaza tuisa ze problemu lonizo de autosuffisance alimentaire ya hezetambu zambayo ya ukazabo meomoju ne krizi iliyo harmaensi zotabu nziro zinji zlemao shamnyezi Mungu yotsopo abaya nandabu ya bihesa la kanti nandabu ya bihesa la kanti haukesa la kanti ndio mifunguo mema ya kheri na baraka amina mwambe amina na mtulwa amina mifunguo mema ya baraka na kheri ya howananti wa Komoro watiti wahaja ruwajao yesala kanti huwa itukuza Komoro ema turisti mbali na mbali walu harma ulemengu ekanga mangali yao zekurie mbali na mbali zijao abaha neze bale diplomatiki zijao abaha harmensi hati ili wandu wajiwatsahe wajue Komoro heni nsi iliyo harme dunia ngenzo itengele Komoro nge hukurubi yawe Komoro hata sababu hindi hata sababu de salakanti unumpira wa mdu ikango ta sababu ye Komori inufanshihe rilawe tabunu rienjeze utajiri rienjeze jirma narambe amina sudomba zembi bahi na sudomba zenjema yode tafauti ya helini editoriali ya shabakati l'internet ya Radio Nukta FM baina hatu na mbawa za matangazo zindwa jina dukubali ezikirio izunga zikirio ezitokirizo katsukiri sha ezitokiri na rizambe hafasiri ya uka emavamana wa heda una washangirie wazielewe ili riduse taifa zima la kheri na baraka na uombi ya Mwenyezi Mungu mtukufu waridungao hamade namna ramambiani radio ya hanyu Radio Nukta FM sito domweshele zizani na msidise sindano hakanga mona uke connexion gyo ghali hunu Komori connexion gyo ghali harumamezi sitabanu besanga ndani ukaya ekangabo mrurumio connexion inji harmensi inu alimanda mrurumio connexion inji harmensi inu kansi wa handani abunga miwabili connexion amambo connexion kaka kansi wa handani abunga miwabili harmwa Komori walo Komori warumiao connexion ze profungizo yabo harme Komori Telecom connexion wa ngiyo ghali haina mdukana to shida ya itie wenji ngamanzao mjuezi jirio harmazi nzia za udozi shazi nafasi ngizo hauchaji yudimana rafanyai partenaria Mwenyezi Mungu jomlibando mudiru jimla wa Radio Nukta FM bwana Hamada Fahar mwana nyani na jim tsenge banu haina usiku nguko banu habalie page Facebook ya Radio Nukta FM hansi ze machine van sur place hunu ritaji ezambishao banu abaha sararu za masihu point zambishao banu walo hunu maswani nwalo bonzi ngwajo usibunga harmazi nzia za Radio FM iyo ketuta ha connexion e radio wajaja hatu wababa hatu walo magarini ngwadungawe ezambishao harmesha bakati l'internet ya harmazi nzia za wasila za Radio Nukta FM irendi hado radio mzaze aba sahunu maswani
ironde hado la radio du monde wa Komori walo bonzie pia ngwadungawe radio Nukta FM harma zenzia za application za internet haruma zenzia za FM yodi mana ni mambiaoni ka e connexion ngio ghali Mwenyezi Mungu najali yesedali sechehani no wabwabwa walo telma no wabwabwa wajawari sonze zedamu za hatusi wa Komori walo telma Mwenyezi Mungu na wapeke ikbal waesheleka wa Komori ngwanza warunye connexion yode mana harimusheliza mtidise sindanu harume radio yani harume zibimo jana na Nukta nne le 100.4 mtidise mana waidi sabo ngo tutambi hatse nanza ujuitsahe irentie sindanu yiyo so ihatsi yabo gojo juezi jiriyo ikao ngazijo uhuburidisha ero ya hao ujuo bahani yensi hao iliyo no bahani yendao tosa nasalam hoju yani ala barakatillah mwana na jimbo mwana ma DJ Shingo mwana ma mudiru jimla bwana Madafari ngamumtosoni na utosa wa Komori na wa Mwenyezi Mungu mtukufu rijeri onane na nyi hazema ekai mauti riba nafasi lera hamanda zinu hunu moroni osikwa maudu ngarjo kasi nanyi vanu rimunisheni ezi habari za hatu za Komori waridungao harma zinzia zaudo za hesitin kuu ya hatu habari za Komori ikaungar watosao ka waudu waine zawe matangazo ya he Komori amani na usalama na uomba Mwenyezi Mungu ye Juma Kabil zongo za sakume wanronsi pia wajazeshi wanza sha mataifa sha omnisport ranzida hunu maluzini ye Juma Kabil hauka mpira uongo joandi saranzida abo sakume nomweja lera za hunu moroni amani na usalama hoju ya hanyu ala barakatillah.